Morning! We're going to run. Sabi mo, run. We don't run anymore. Yeah. Morning, Papa. Morning. Good morning, guys. Morning. Good morning, runners. Sabi mo, good morning, runners. Morning, Elan. Good morning, runners. So, ngayong vlog natin with the company. Yay! Kasama si Francis. Bye-bye. Kasama si Francis sa takbo. Ako. Ano yung nilebron? Hindi mo nakita? Philadelphia na. Philadelphia na. Ede. Outfit check. Ay, sa ito ah. Nakita. Pakape pa kami oh. Mamaya naka-race beef yan. Eh. Ready na? Yun oh. Galingan nyo guys ha. Mga pustahan dyan ha. Philadelphia. Nag-post na ako. Nag-post na ako. Post na ako guys, kung di nyo alam oh. Ewan ko ba? Ba't tayo napunta dito? Okay lang. Pero ganda ng jersey. Bibili agad ako niyan oh. Yung jersey na yan. Ako para sa... Apple. Wow! Galing ah! Sino nagturo sa'yo? Darwin? Si Darwin daw. Dawin. Takbo para sa... Wow! Galing na. Hello nga no. Gift ka? So ayun, kakape-kape muna kami with Coffee Bean. One, two, three, go! Go runners! Yo! Dito na kami sa MOA. Guys, ito na lang yung pang-vlog ko kasi baka umulan eh. 50% Donald eh. Runner. Ano? Elite runner. Elite eater. Look. Ito call malabanan. Nalabanan ng Sip-Sip Poso Negro. Warm up. Ah, grabe si COVID oh. Para si COVID ah. Ganun. Yan oh. Warm up oh. Oh, walis. Tandaan mo na para mag-gets nila. Yan. Anong tawag dyan? Ano dyan? Datmit ah. Hamstring sweep. Yan. Oh. Manis. Ah. Oh. Ayan oh. Hello. Headset pa. Runner yarn. Runner ka ba boy? Mamaya wala lang signal dun. Ako naman bidyan. So nandito tayo sa MOA guys. Yes, may nagsama Ito yung sponsor namin oh. Sponsor namin Pit Bar. Yan. Mamaya pipila tayo sa mga libre guys. Pila tayo. Taga din natin to kasi ngayon lang tayo magpapanran kasama itong mga to. Dito rin pa ako. Doon ko sila natalo. Wala silang ganito. Ayan oh. Ewan ko kung libre yan mamaya. Picture na tayo dyan guys. Let's go. The youngest runner here. Water. Yay! Takbo si James. Let's go! Let's go. Kiss mo si mama, bagong suka. Yan o. So mag-warm up tong mga kasama namin. Let's go. Nal, kilikili mo Nal. Hamstring sweep. Morning begins with beautiful skin. Experience hydration, firmness, and a radiant Korean glow with IKYK All About Dew. Glow with confidence. Glow your natural glow with IKYK Right on Time. Wake up beautifully refreshed. Beautiful skin starts with the perfect routine. Morning freshness with All About Dew. Overnight. Takbo para sa...
go, Kuya Eps. Go! Bakit? Kuya. Ganda, no? Absolute. Tay, ano masasabi mo sa unang race mo? Excited po sila what's for in their in the finish line. Oh! Surprise! Surprise! Surprise naman. In short, surprise. Surprise daw. Kuys, tulungan mo to, Kuys, ha? Samahan mo lang yan, ha? Samahan nyo lang to, ha? Convoy, ha? Convoy. Hindi, sabi nga namin, pagka ano, doon ka kay James. Tulak na lang kay James, ha? Ano, PG? Okay lang? That's good, so. Nandun shoes, oh. Na, boy? Takbo para sa... Takbo para sa ampaw! May nag-aantay daw sa finish line, eh. Oh. Go! See you, Neon! Neon Colors ang ating mga ano. Hi, sir! Go! Let's go! Let's go! Go, brother! Iwan na. Yun na, push! Go! Grabe talaga. Push! Takbo! Let's go! Go, James! Hi, James! Go, runners! Ay, grabe, pagod na, oh. Grabe, pagod na. Picture kayo, picture. Grabe, pagod na, oh. Bye-bye! James! Bye-bye! Lapit na! 1 kilometer pa! Lapit na! Ate Jinky! Woo! Finish! W! Woo! Yeah! Salamat! Woo! We done! W! Push! Woo! Mga naka-PR tayo, guys. Yeah! Goal ko 40. 41. Not good. Not bad. Yeah! Guys. Yeah. Wala sila? Hello! W. Sino? Ang dami nagbibigay ng May 5 inch ako kay kuya! Hindi nyo alam may 5 inch ako. PR! Si PR! Yeah! PR! 26 eh! Grabe nakikot ko nakaikot na! Kuha tayo, kuha! Look back! Bilis ah! Nice one! Yay! Nal! Ano nangyari? Ay, tumugo! Uy, may medic to, no? Paano mo Gagi, may adjust niya. Ay, puta. Mix it. Johnny, palong-palo eh. May nauna pa sa'yo. 20. Yan, nakayutan na ako papunta pa lang. Kaya nga kami. Bilis nun. Yung ano, pag may motor. Yung maganda yung nauna. Kaya di ba gumanon ako kagad? Fuck. Oo, dapat talaga unahan mo. Ang bibilis, no? Yay! Congrats! Yay! Mga palainom! Kuha kay loot bag!
Sama kayo ka. Yay! Lakas, lakas, lakas! Lakas, lakas! Hindi na, dapat naman nga. Kaya pinauna namin ni Kuya doon. Beer! Congrats! Hey, go! Go, Glassy! Ayun na, 1K na. Ay, 3K na. Ano? 10K yung sa akin ah. Dalawa yung ano sa akin. Pares kayo. Eh, video. Yay! Yay! Medal! Yay! Let's go! Congrats! Wow! Galing ah! Yay! Mapicture na ka to! Nag-music ko ba yata doon sa gilid? Kuya! Galing ah! Nag-inom ka tubig, di ba? Kuha muna kami ng freebies. Kailangan ko ito pag swimming ako. Yay! Zumba! Zumba! Dahil you finish strong, run 5 km. Ilang taon na si Sibines? 14 minus 5, 10. You have 9. Hey! 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 Takbo para sa Yan! Yan, pa ganyan ah! One, two. Tindirak mo namin eh. W. Ano sabi mo? Ay, paldo! 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 Yabang mo ah! Hala! Yay! Kahit injured! Yay! First one with money! Hey! W! Hey! Please, please! Nagpustahan kayo na? Hindi na niya tinuloy kasi baka wala talaga siyang bigas. Kasi kung gaano ako kabilis. Nakain na kami guys. Dito kami sa McDo. 2.5. 5. 9K plus, 2.5. Kanina yung 5. Oo. So, akin di ba? Ano? May humingi ka kay Kirsten. 5 is kay John Mark. 250 lang. Oh, 250. Pwede na. Nakain namin guys. Thank you for watching. Orgo. Please subscribe.